فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ایمان والا ولی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، بصرے دے اندر انہاں دی زمین ہے، قید پہ گیا ہے تے زمین ویران ہو گئی ہے۔ حضرت نو دسیا کہ حضرت جی زمین ویران ہو گئی ہے تے حضرت کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی چڑھاوا لے کے رسول پاک علیہ السلام دی قبر تے نہیں گئے، شہدائے بدر دے قبرستان نہیں گئے۔ دسو ہاں تیرے پاکستان اندر کیڑا ایسا دربار ہے، کیڑا ایسا قبرستان ہے جڑا شہدائے بدر دے قبرستان نالوں بھی زیادہ عزت والا ہے، شہدائے احد دے قبرستان نالوں بھی زیادہ عزت والا ہے؟ کیڑی قبر ہے جڑی نبی پاک دی بیٹی دی قبر نالوں بھی زیادہ شان والی ہے؟ نہ شہدائے احد دے قبرستان گئے نے، نہ شہدائے بدر دے قبرستان گئے نے، بلکہ حضرت مدینے او چلے بصرے اندر آئے نے، اپنی زمین تے آ کے مصلی بچھایا ہے، وضو بنایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے رحمت دی بارش عطا فرما دیتی ہے۔ اے صحیح البخاری دی روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دا ولی ہوئے جے اندر 2 خوبیاں نے، ایک تے او فرائض دا پابند ہوئے، دوسرا او دے دل اندر نفلاں دی شدید محبت ہوئے۔ ہن نماز چور بندہ رب دا ولی کیویں ہو سکدا ہے؟ فرمایا سب نالوں زیادہ اللہ پاک دے قریب اور اللہ دا ولی ہوئے جڑا فرائض دا پابند ہے، شوق نال فرائض پڑھدا ہے تے کوئی او دے نال 19 ہو جائے تے نفل پڑھ کے اللہ پاک دی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اے زندگی نعمت ہے، لمحہ لمحہ نعمت ہے، اینو چونکاں چرسیاں اندر برباد نہ کرو، اینو صرف دکاناں تے بیٹھ کے برباد نہ کرو، صرف بستریاں تے بیٹھ کے برباد نہ کرو، مصلی تے آ کے سواری کرو، ولایت مصلی تے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک دا ولی ہوئے جے اندر ایمان ہے، اللہ پاک دا ولی ہوئے جڑا تقوی اختیار کردا ہے بچدا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ جڑے ایمان والے نے تے بچ بچ کے رہندے نے۔ سب نالوں پہلی گل شرک دے کولوں بچدے نے، حرام دے کولوں بچدے نے، زنا دے کولوں بچدے نے، ظلم دے کولوں بچدے نے، لغویات دے کولوں بچ دینے۔ اللہ پاک انہاں دے سراں تے ولایت دے تاج رکھ دیندے نے۔ اور ویسے ایک بھی بڑی راز دی گل ذہن اندر رکھیو، جڑا رب دا جنہ گہرا ولی ہوئے گا او اونے بلند و بالا دعوے نہیں کرے گا بلکہ اونا زیادہ استغفار کرے گا۔ جنہوں کو پورا ولایت دا مل جائے نا، اللہ پاک دی قرب دی تھوڑی جی کھنڈ مل جائے نا، مٹھاس مل جائے، وہ پھر بڑکا نہیں ماردا، دعوے نہیں کردا۔ جی اسی ولی ہونے ہاں، اسی ولیاں دی گدی تے بیٹھے ہیں، وہ ڈراوے نہیں دیندا اپنی ولایت دے۔ فرمایا جڑا رب دا ولی ہے اوے جے دے اندر ایمان ہے تے جڑے بچ بچ کے رہندے نے، شرک دے کولوں بچدے نے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ جڑے ایمان والے نے تے بچ بچ کے رہندے نے۔ سب نالوں پہلی گل شرک دے کولوں بچنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرک دے کولوں بچ کے دکھلایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ایک میں صحیح واقعہ پڑھیا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور واقعہ یاد رکھیو کدی کم آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، صحابہ اکرام نے ایک علاقہ فتح کیتا۔
उत्थे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने एक खुली कबर देखी या तबूत देखिया ते पुराने दौर दी कोई मैयत नजर आई। इलाके दे जेड़े लोग ने उस मैयत दे जरिए अल्लाह कोलों गलबे दी मदद मंगदे हुंदे सन, उस मैयत दे वास्ते नाल बारिशां मंगदे सन। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों इलाका फतह कीता, सैयदना अनस फरमांदे ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखिया, हजरत जी इस तरह एक मैयत मिली है, ए ओदी शक्ल है, इस तरह दा ओदा नक है, इस तरह दा उसदा चेहरा है, ए ओदी कद काठ है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अबू मूसा नबियुम मिनल अंबिया, ये किसी आम बंदे दी मैयत नहीं है, ते रब दे किसी नबी दी मैयत है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर अल्लाह दे अंबिया जो एक नबी दी मैयत दरियाफ्त होई, सहाबा ने इलाका फतह कीता, सहाबा नू मिली ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जवाबी खत लिखिया, अनस ते अबू मूसा दोवें इस मैयत नू उठाओ ते किते नामालूम जगह ते जाके दफन कर दियो, ला यालमहु गैरहुमा, तुहाडे तो इलावा किसे नू इस मैयत दा पता नहीं लगना चाहिए, ताकि कोई इस मैयत ते दरबार ना बनाए, ताकि कोई इस मैयत ते मजार ना बनाए। वेख लो सहाबा ने कबर परस्ती नू किवें खत्म फरमाया है, सहाबा ने वेख लो कबरां दी पूजा नू किवें खत्म फरमाया है। हालां नबी दी कबर चढ़ावे भी चढ़ सकदे ने, नियाज़ां भी आ सकदियां ने, रौनकां भी लग सकदियां ने, सारे मामले ही चल सकते ने, लेकिन फरमाया किसी नू पता ना लगे। क्यों? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, रब दे वली अल्लाह पाक दे नाल शिरक नहीं करते, कबरां दी कमाई नहीं खांदे, कबर परस्तियां नहीं करते। मेरे को हाफिज इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह दी एक किताब है, हाफिज इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सही वाकया नकल फरमाया है। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर ए जेड़ा है ना मैदाने उहद मदीने अंदर अल्लाह तुहानू जियारत नसीब फरमाए, इत्थे उन्होंने चश्मा खदवाण दा ना इरादा कीता, तो जिन्नी क चाहिदी सी ना जगह, ओदे च कुछ शुहदाए ओहद दीयां कबरां भी आंदियां सन। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा नाल मुशावरत की थी, फैसला हो गया कबरां नू जरा मुंतकिल कर दिता जाए, इफादा आम वास्ते, लोगों की जरूरत वास्ते। लिहाजा जो कबरां नू मुंतकिल किया गया, मेरे अल वेखिया जे इंज बेलचियां दे नाल कबरां नू खोदिया गया, वो बेलचा लगदा लगदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे पांव मुबारक ना भी थोड़ा जिहा लग गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंज ही लगदा सी जिवें सैयदना अमीर हमजा नू होणी दफनाया गया है, ताज़ा खून उन्होंने पाँव चो निकलिया। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने फिर बड़े अच्छे तरीके दे नाल दूसरी जगह ते उन्हां दीयां कबरां नू मुंतकिल कर दिता। सारे बोलो मिल के बोलो, शुहदाए ओह दीयां कबरां नू मुंतकिल कीता, लेकिन उन्हां दीयां कबरां ते दरबार बनाए। दसो हाँ केड़ी को मंतक दी गल है, फलसफे दी गल है, केड़ी को फिरका वरीयत दी गल है जिहड़ी लोकां नू समझ नहीं आउंदी। तुहाडे रसूले पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने तुहानू कबरां नाल नहीं जोड़िया, शजरां नाल नहीं जोड़िया, छलियां नाल नहीं जोड़िया, कड़ियां नाल नहीं जोड़िया, धागियां नाल नहीं जोड़िया, रब दे कुरान नाल जोड़िया, अज़कार नाल जोड़िया। फरमाया रब दे वली दी सब नालों पहली सिफत शिरक दे कोलों बचदा है। दुआ मैं करना मुहब्बत नामिन कवे अज अल्लाह पाक सानू तुसी बचा के रखे ते अल्लाह आखिरी साह तक बचन दी तौफीक अता फरमाई। और या इलाहुल आलमीन जेड़े जरक बरक लिबास वेख के ते आ कुमकमे ते बत्तियां वेख के और कबरां ते इस तरह दियां रोशनियां वेख के एवें शिरक दे वल वलेवें अंदर आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने भी तौहीद दी दौलत नसीब फरमा। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, रब दे वली ते ओ ने जिन्हां दे अंदर ईमान है ते जेड़े अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करते, शिरक तो बचते ने, हराम दे कोलों बचते ने। पता जे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा वाकया तुसी कितनी दफा सुनिया है। उन्हां दा एक गुलाम उन्हां ने शरीनी लिया के दित्ती, मिठाई लिया
के दिते। हजरत ने भुख की वजह तो तिनावल फरमा लई। जो लुकमा गले तो नीचे उतरिया सवाल किया कि शरीनी कितों लैके आया, ते कहन लगा मैं दौरा जाहलीयत अंदर कहानत करदा सा, सतारे वेख के ते लोकां नूं उन्हां दे मुकद्दर दसदा सा। ये भी शिरक दी बदतरीन किस्म जे। ये दौरा जाहलीयत अंदर भी सी ते मेरे तेरे मुल्क अंदर भी मौजूद है। अल्लाह मुआफ फरमाए। सतारियां नूं वेख के लोग मुकद्दर दीयां गल्लां करदे ने ते उस बंदे दा कम हो गया है, वो अज शरीनी लैके आया ते मैं तुहानूं पेश कर दिती है। हजरत ने अपने गले अंदर उंगली डाल के उस मिठाई नूं बाहर फेंक दिता है ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दिता है, और जिस पेट अंदर हराम जांदा रवे मिल के बोलो रब दा वली हो सकदा। मेरे प्यारे भाईओ जे रब दा वली बनना जे ना, इहदे वास्ते कोई चिलियां दी लोड़ नहीं, कोई उल्टियां लटकन दी लोड़ नहीं, कोई नवा ढंग रचाण दी लोड़ नहीं। रिश्वत तो तौबा करो। रिश्वतखोर लानती जे रब दा वली नहीं जे। जज वेखो, वकील वेखो, पुलिस अफसरान वेखो, अपने मामलात चेक करो, अदालतां दे मामले देखो, कदम कदम ते रिश्वत। कोई सूद अंदर मुब्तला है, कोई बीमा पॉलिसी अंदर मुब्तला है, कोई जुए अंदर मुब्तला है, कोई फैक्ट्री जो ठगी, कोई दुकान जो ठगी, कोई चंदा खोरी, कोई हराम खोरी। हराम खोर रब दा वली नहीं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मासूम बच्चे ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जा रहे ने, रस्ते दे अंदर एक खजूर नजर आई। गुरबत बहुत ज्यादा है, भुख भी लगी सी। हजरत ने अंज खजूर पकड़ी ते अपने मुंह मुबारक अंदर लै गए, नोश फरमान लगे। ते नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं आखिया कोई गल नहीं बच्चा है। असीं ते कह गए बच्चियां दा बेड़ा गर्क कर लिया ना, कोई गल नहीं बच्चा है। जे बाप सख्ती कर लगता है तो मां दी है कोई गल नहीं बच्चा है। इस जुमले नहीं इस बच्चे का बेड़ा गर्क कर देना। बाप दी सख्ती रब दी नेमत है। मैं खवातीन दी खिदमत अंदर गुजारिश करांगा, अगर बाप सख्ती करे मेरी अजीजा मत मुदाखलत कर। फिर जो बागी बच्चे वास्ते तवीज लभदी फिरेगी, फिर जो परेशान होएगी, बाप नूं सख्ती कर लैण दे। दर दिए ठोकरां खा रहा जी वो बच्चे जिन्होंने उस्ताद की सख्ती नूं बर्दाश्त नहीं किया, बाप की सख्ती नूं बर्दाश्त नहीं किया, बड़े की सख्ती नूं बर्दाश्त नहीं किया। आपने ये नहीं आख्या कोई गल नहीं बच्चा। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी उंगली मुबारक मुंह अंदर डाल के खजूर नूं बाहर फेंकिया ते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन हो सकता है सदके दी खजूर, हालांकि कन्फर्म नहीं शक के हो सकता है इस सदके दी खजूर होवे ते अल्लाह पाक ने सदका साडी आल ते हराम कर दिता है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। रब दा वली होए जिहदे अंदर ईमान है ते जिहड़ा शिरक दे कोलों बचदा ते उची सारे बोलो हराम कोलों। हुण ते हराम दे इन्ने धंधे ने अल्लाह माफ फरमाए। अज जिवें मैं तुहानूं शुरू च दस्सिया ना हाजी साहब, बदबख्त तरीन इंसान होए जिहड़ा खुद भी गुमराह है ते लोकां नूं भी, ते ओह भी बंदा परले दर्जे दा बदबख्त इंसान जे जिहड़ा मासूम धीआं नूं हराम लिया के घर खवाउंदा है। शिरक तो बचन वाला रब दा वली, उची बोलो हराम तो बचन वाला रब दा वली। तीजे नंबर ते फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ओ रब दा वली जे जिहड़ा ज़िना दे कोलों बचदा है। एक औरत ने एक बंदे नूं ज़िना दी दावत दिती, मौका भी है विंदा भी कोई नहीं, पर उन्हें आखिया बीबी इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, मैं मुसलमान हाँ ते मैं मर के अल्लाह पाक दी बारगाह च पेश होना है ते मेरा रब मैनू वेंदा है, मेरे रब ने ज़िना नूं हराम कर दिता है। अगर अज मैं तेरे नाल मुंह काला कर लिया ते कल क़यामत वाले दिन मैं अपने रब नूं केड़ा मुंह विखावांगा। नौजवानों अल्लाह दा वास्ता ज़िना बड़ा सस्ता हो गया जे। मैनू बाद साथियों ने दसिया हर शहर के अंदर ऐसिया मखसूस जगह बन गई ने जिथे रात नूं आके बदकारा औरतां खलोंदियां ने। बेटा अल्लाह दा वास्ता किते अपना मुंह काला ना करी, निरी लानती। एक औरत ने एक बच्चे नूं नौजवान नूं मजबूर किया। वाकया मुख्तसर,
انہیں اپنے جسم تے غلاظت مڑ لئی، سردیاں دا موسم سی، ٹھٹڑ دی ہوئی سردی، تے گھر آ کے انہیں غسل کیتا، بخار چڑھیا، اس بخار دی وجہ تو ہی بچہ فوت ہو گیا۔ تے جدوں انہوں دفنایا ہے نا، اے جے رب دے ولی، جدوں انہوں دفنایا ہے تے جڑے قبر تے لوگ سن وہ کہندے سن اودی قبر چوں خوشبو آ رہی سی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ دا ولی ہو جے جڑا شرک دے کولوں بچدا جے، جڑا حرام دے کولوں بچدا جے، جڑا زنا دے کولوں بچدا جے، تے مل کے بولو جڑا ظلم دے کولوں بچدا ہے، مل کے بولو ظالم رب دا ولی۔ آخری دو گلاں سنو پھر میں نماز کھڑی کراں۔ اے جے رب دے ولی، جنہ گدیاں تے اج کل لوگ بیٹھے نے، کوئی آندا جی میری گدی دا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جا کے ملدا ہے، کوئی آندا جی میرا سلسلہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گدی دا ملدا ہے۔ سانو ایڈا بدھو بنایا جے انہاں گدیاں دا تہاڈا سلسلہ جی اوتھے جا کے ملدا ہے تے تہاڈا کردار انہاں نال کیوں نہیں ملدا؟ تہاڈا عقیدہ انہاں دے نال کیوں نہیں ملدا؟ سنو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار۔ حضرت نے جمعہ پڑھا رہے ہیں، جی میں تسی پڑھ رہے ہو مسجد نبوی اندر، دعا کرنا ذرا محبت نال آمین کیا جے، اللہ تانوں بھی مسجد نبوی دے جمعے نصیب کرے۔ جمعہ پڑھاندیا سیدنا صدیق نے اعلان کر دیتا کہ انشاءاللہ کل اسی باڑے دے اندر اونٹ آئے نے، صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگے۔ ایک غریب صحابی نے بھی جمعہ پڑھیا، گھر جا کے دسیا تے آکھیا کرما والیے لگدا ہے اللہ ہن دن پھیرن والا ہے، صدقے دے اونٹ آئے نے تے کل حضرت نے تقسیم کرنے نے، چلو میں بھی جا کے ایک اونٹ لے آواں گا۔ تے جدوں اگلا دن آیا، کرما والی نے اپنے خاوند نوں جلدی جلدی اٹھایا، ہاتھ دے اندر مہار پکڑائی، رسی پکڑائی تے آکھیا جاؤ جا کے اپنے حصے دا اونٹ لے آؤ۔ غربت بہت زیادہ سی، حضرت نے اعلان بھی کیتا سی جے دا سی نہ بولیں گے او ہی آوے، پہلے کوئی نہ آئے۔ او بغیر اجازت دے باڑے دے داخل ہو گئے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفہ نے بطور سرزنش انجو دی رسی پھڑ کے نا انجو نو مار کے تھوڑا جہا سیڈ تے کیتا، آکھیا اپنی واری دا انتظار کر۔ خیر واقعہ مختصر تھوڑی دیر گزری تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو بلایا تے بلا کے کہنے لگے ویر جی میں تیرے رسی ماری ہے، رسی مار کے میرے کولوں بدلہ لے لے، کل قیامت والے دن میں تینوں قصاص نہیں دے سکدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھے کہنے لگے یا چنگی ریت شروع کر لگے ہو کہ عام بندہ کھلو کے وقت دے خلیفے نو کھڑا کر لوے۔ تے حضرت ابو بکر نے جڑا جواب دیتا ہے، میں تے جدن دا پڑھیا زندگی بدل گئی، سوچ بدل گئی، توجہ میرے بل۔ آپ نے پتا کیا کہ عمر اس طرح دیا گلا نہ کر، من لی من اللہ یوم القیامہ، من لی من اللہ یوم القیامہ، مینوں رسی کھا کے بدلہ دے دین دے، کل قیامت والے دن مینوں اللہ پاک دی عدالت اندر کون چھڑائے گا۔ خیر وہ کو معافی تلافی کیتی، انہوں اونٹ دیتا، چادر دیتی، دینار دیتے، جنہی دیر تک انہیں خوش ہو کے معاف نہیں کیتا انہی دیر تک حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کھیڑا نہیں چھڑیا۔ اور رب دا ولی ظالم نہیں ہوندا، تو بیوی تے ہی ظلم کرنا ہے۔ جنہ ظلم کیتے نے ویسے نہ تے نہیں لینا چاہیے، لیکن کوئی نہیں بطور عبرت نہ لینا۔ دیکھ لو جا کے اس ٹائم جو حالت جے گلو بٹ دی لاہور اندر، میاں صاحب میں دا کلپ دیکھے اللہ دی قسم ہے میرے پیرا تھلے زمین نکل گئی۔ اج جے تیرے کول چودر ہے نا، اج دے تیرے کول پیسہ ہے نا، اج دے تیرے بازوਆਂ 'ਚ طاقت ہے نا، جے چار جملے تینوں بولنے آندے نے نا، رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے دی مسکراہٹ نہ چھینی تے کسے تے ظلم نہ کری۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا ماں دا دل نہ دکھائی، کمزور ماں نہ ظلم نہ کری، کمزور باپ تے ظلم نہ کری، کمزور بھرا دا حق نہ ماری، رب تینوں عبرت دا نشان بنا دے گا۔ ظالم رب دا ولی نہیں جے، لعنتی جے۔ میاں صاحب میں عدالت دا چکر لگانا میں حیران ہونا، اللہ دی قسم مینوں لگدا ہی نہیں ہے مسلماناں دا معاشرہ انج لگدا جویں ظالماں دا معاشرہ ہے، رشوت خوراں دا معاشرہ ہے، مشرکاں دا معاشرہ ہے۔ آخری گل سنو پھر میں نماز کھڑی کراں۔
فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ رب دا ولی ہوے جہدے اندر ایمان ہے، اچھی بولو جہدے اندر آمین کہو ہاں، اللہ سانو مزید ایمان عطا فرما دے۔ رب دا ولی ہوے جڑا شرک دے کولوں بچدا ہے، جڑا حرام دے کولوں، بولیا جنا حرام دے کولوں، زنا دے کولوں، ظلم دے کولوں۔ اب میرا جمعہ بار بار سنیا جی، عمل کرے آجے جڑے توڑ چاہتے ہیں نا شیخ صاحب دارالقرآن جا کے نہیں پڑھے، سلفیہ جا کے نہیں پڑھے، تعلیمات اسلامیہ جا کے نہیں پڑھے، میں اللہ دی توفیق نال ولایت بھی بیان کر دیتی ہے، ولی تلاش کر کے بھی تانوں دس دیتے نے، پہچان بھی دس دیتی ہے، تہاڈی پوری زندگی دا نصاب بھی بیان کر دیتا ہے۔ لیکن کئی لوگ حاجی صاحب بیڈے زدی ہوندے نے جو 20 سال پہلے بھی انشورنس پھسے سن، اج بھی پھسے نے، 20 سال پہلے بھی رشوت خور سن، اج بھی رشوت خور۔ آخری گل سن لو، جڑا رب دا ولی ہے لغویات تے فضولیات تو بھی بچدا ہے۔ ایماندار نال تسی بولو، جس بندے دے اندر تقوی ہوئے وہ کسے دا مذاق نہیں جے اڑاندا، چگلیاں نہیں جے کردا، لغویات اندر نہیں جے پیندا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک محدث دا تانوں واقعہ سناواں، انہاں کو ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت جی فلانے بندے نے تہاڈے بارے یہ گل کیتی۔ کئیاں نوں چگلی دی بڑی بھیڑی عادت ہوندی ہے، عورتاں نوں تے مرداں نوں، وہ اندر کینسر ہوندا ہے نا، سکون نہیں ملدا جنی دیر تک ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل، تے بڑے خیر خواہ بن کے چگلی کردے نے، لعنتی معاشرے دے۔ ایک بندہ آ کہنے لگا حضرت صاحب تہاڈے بارے بندے نے فلانی گل کہی ہے، تے رب دا ولی آندا ہے ما وجد الشیطان غیرہ کا، شیطان نو ڈاکیا تو ہی لبا ہے، شیطان نو ڈاکیا چغل خور بندہ شیطان دا ڈاکیا، رب دا ولی اویلو ادھے بھی نہیں بولے، شیطان دا ڈاکیا رب دا ولی نہیں۔ مولانا بدی الدین راشدی رحمت اللہ علیہ ساڑھے سندھ چک شیخ صاحب گزرے نے، انہاں آگے کسے بندے نے آکے چگلی کی تھی، تاڑے بندے بارے فلانے بندے نے گل کہی ہے، تے حضرت فرمان لگے او ظالمہ تو بڑا ہی ظالم۔ وہ کہنے لگا پریشان ہو گیا، انہیں تے قربت چاہنا آستے چگلی کی، چگل خور تے ہی چاہنا نا میرے نمبر بن جان۔ حضرت جی تواڈے بارے فلانے بندے نے نا گل کہی ہے، حضرت فرمان لگے تو بڑا ہی بڑا ظالم ہے، اور ظالمہ تو بڑا ہی ظلم کیتا ہے۔ وہ پریشان ہو کہنے لگا جی کی ہویا؟ انہیں آکھیا انہیں مینوں پتھر ماریا سی پر مینوں لگا، تو ایڈا بڑا ظالم ہے، تو وہ پتھر چوک کے مینوں مار ہی دیتا ہے۔ رب دے ولی چغل خور نہیں ہوندے، رب دے ولی مذاق نہیں جے اڑاندے۔ بھائی جان برادری مبارک ہوئے، میرے ال ویکھو برادری مبارک ہوئے، پیسہ مبارک ہوئے، پر برادری تے پیسے دے خمار اندر کسے غریب دا مذاق نہ اڑائی۔ پیسے دا خمار بڑا بدترین خمار ہے۔ اچھی برادری چ رب نے پیدا کیتا ہے، غریباں نو اپنے قریب کر، عظیم انسان بن۔ آخری واقعہ پھر نماز پڑھیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے ایک نبی نے استاذ حدیث پہ پڑھاندے نے، حدیث پڑھاندیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا انہاں نام لیا، تے امام بخاری نا ازراہ مزاح تھوڑا جا مسکرا پیا کہ کیویں استاد صاحب میرا نام لے کے چوڑے ہون ڈے نے، خوش ہون ڈے نے، مطلب ذہن چ گل آئی، تھوڑے جے مسکرا پیا۔ مجلس حدیث ختم ہوئی، نبینا استاد ہے، اے جے رب دے ولی، اولیاء کی تلاش، اولیاء کی پہچان، تے جا کے پیراں چ بیٹھ گئے، کہنے لگے استاد جی مینوں معاف کر دیو، تسی اس طرح میرا نام لیا ہے تے بطور مذاق یا مزاح میں تھوڑا جا مسکرا پیا، تے مینوں دنیا تے معاف کر دیو، کل قیامت والے دن میں تانوں اس مذاق دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ جے تسی نہیں ویکھیا تے اللہ نے،
کنڈ پیچھے ہو کے بھی نا کنڈ پیچھے جا کے بھی غلط تبصرے کرنے چھڑ دے ہو. مہمان دے بارے کسی عالم دے بارے کسی مولوی دے بارے اچھی سوچ رکھو. جڑا رب دا ولی ہوندا ہے نا او دا سینہ بڑا کشادہ ہوندا ہے, او دی سوچ بڑی بلند ہوندی ہے. کمینے سوچ دے مالک بھی رب دے ولی ہو سکدے نے. جنہ دے سینے قبر نہ بھی بہتے تنگ نے او بھی رب دے ولی نے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. جس دن روز قیامت ہو سی ایمان اس بندے اندر بڑا ہوندا ہے جڑا رب دا ولی ہوئے. جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے عیسیٰ موسیٰ چھپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے. صاحب دینا اوکھا ہو جانا ہے پتر. آن لائن اسی ایسی بیٹا جاب نہیں کرنی جیڑی حرام ہوئے. عالم فتوہ دے دینا حرام نے بیٹا سیڈ تھی ہو جا. اور نوجوانوں ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے. میں تو اڈے کی ہاتھ جوڑ دا پتر جمعے بھی پڑھ دیو جلسے بھی سن دیو تے حرام جاپاں بھی کر دیو نہ میرا بیٹا. کسے دا سونا تیرے آستے پتل ہے اسی پکھے سو جائیں گے. اور بیٹا نمک مرچ تے گزارا کر لیں گے. اور بیٹی اسی منگ کے گزارا کر لیں گے. پر اچھی مل کے سارے بولو اسی بھین دا حق مارنا. جو حالات سن اس ٹائم ملک دے میں بڑا ضروری سمجھیا کہ ولایت دے حوالے دے نال کچھ گلاں باتاں کیتیاں جان. ویسے ایکسپوز کر رہے نے ہن لوگ نا اگے بڑھ رہے نے. دعا کرو یہ سلسلہ مزید انہاں نوں اللہ ودان دی توفیق عطا فرمائے. یہ جڑے زرق برق لباس پا کے تے پگاں شگاں پا کے تے لوگاں نوں خود بھی شرک تے کھڑے نے تے لوگاں نوں بھی دن رات مشرک بنا رہے نے. انہاں دا ولایت دے نال کوئی تعلق نہیں. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. تو مل کے بولو بزرگاں دی بزرگی بالکل بجائے لا شک فی نحبهم ونکرمهم ونقول فی حقهم کلمت خیر. اقسم باللہ بزرگاں دی بزرگی بالکل بجائے. تے سارے بولے ہو پر کاٹے نفے دا مالک خدا ہے. بزرگاں دی بزرگی بالکل بجائے پر کاٹے نفے دا مالک خدا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.